Huh? Would that be okay? Yes, ma'am. It's okay. Okay. Thank you. All right. So, sige, let's start. For our lesson sa math, last Monday, we studied about the greatest common factor. So for in getting the greatest common factor, we knew nga i-divide siya, no? So we're going to check bitaw ang iyahang mga factors. When we say factors, katong mga numbers nga i-multiply para makuha ang katon na number. Let's say, okay, let me open first a Jamboard. Good morning, ma'am. Good morning, Fayam. Good morning. Ma'am, dili ko kasud sa imong Wala pa ako pang Jamboard. usab ang settings. Okay. Okay. Kana na kuan kanang bag-o na link akong gisend. Okay, nanay duha na kasud. Try daw. Dili Nanay lang duha. hapon, ma'am. It's already public. Sige, kisa man ni nakasud na si Ariana? Is this Ariana? Ako, ma'am. Okay. Sige, try to, Kasud nakakita na na mo ako. og pen? Or wala pa? Wala gyapon? Wala. Alright. Sige, dahil na lang. Pag sa una, ma'am, na ako'y nakakita rin nga kanang asa permission to your leader to kanang makasuwat na ka baka lang mangita pag permission. Ambot lang asa to na ko nakitaan. For a while. Editors can change viewers. Hmm. Anyway, sige, mag-start na lang. Tama lang. Alright, so for example, for the numbers 12 and 4, masayon man ang paano ang listing method, 'di ba? Would you agree sa listing method? Yes, ma'am. Okay. Sige, so atong i-list unsa may mga factors at 12. So factors at 12, it is 1 times 12, mga numbers nga atong i-multiply to get the answer 12. And it could be 4 2 times times 6. Yes, very good. And 3 times 4 or 4 times 3. Ayun na lang isuwat ang 4 times 3 because 3 times 4 and 4 times 3 is just the same. Pero ang 3 times 4 is a table of 3 and 4 times 3 is in table of 4.
direction. Okay, so continue na ta. Sorry kayo, guys. Sorry kayo, class, ha? Saka ito nga interruption. Okay, balik ta. So the factors of the number 12 are 1, 2, 3, 4, 6, and 12. And then let's look at 4. What are the factors of 4? So ang mga numbers na atong i-multiply to have an answer of 4 is 1 times 4 and 2 times 2. So basically, mora man na siya sa 4. So sa 4, ang iyang factors are 1, 2, dili na mag-dublihon of so what ang 2. So 4. Fifth. Now, let us compare the factors of 12 and 4. Let us find the similar number. Similar nga pinakadako, the greatest common factor. Ang 4. Okay. So how about the others? Unsa man tahay answer? Factor. 4. No? As we look at the factors of 12 and 4, 1 nasa 12. Nasad sa 4. Ang 2, nasad sa 12, nasad sa 4. But, ang pinakadako nila is 4. So, that is the greatest common factor of 12 and 4. And when we do the prime factorization, so, imara na siya isuwat din ha ang number. So, 4 and 12, and that is, the continuous division. So we're going to divide the numbers, the 4 and 12, with a prime number nga kabaluta naa sa iyahang factors. Like for example, unsa man nga prime number, when we say prime number gani, unsa ganito? Unsa ganito ang prime number, class? 0. Dili 0. Yes, dahil sakto. 0 remainder when you divide it by itself. Kung imo siya i-divide sa kaugalingon, 0 remainder. And then, walay laing maka-divide niya. Let's say, unsa may mga example sa prime numbers gani? Ang 4. 4? 4 is not a prime number. Kay naaman siya 4 and 2. More than, okay, 2 is a prime number. Sunod, unsa pa? 3. 3. Okay, Cassandra, ayaw nag-answer. Kana, let us help others po na maka-answer. Sige, 2 and 3 that are correct. Correct na siya. Sige, unsa pa? Daghan kayong prime numbers, class. Sunod sa 3. Unsay sunod sa 3 nga prime number nga walay laing maka-divide. 0 is not a prime number. Okay, 5. 5 is also from Hazel. It is a prime number. Why? Walay laing maka-divide sa 5 kundi ang iyarang kaugalingon. No? 5 divided by 5. Mora ni maka-divide. When you divide 5 by 3, na ay kida, dili ma-0 ang remainder. Sa giingon pa ni Cassandra. Okay, what else? Lahi na pod. Ang 1. Yes, 1. Given na ang 1. But usually, dili na siya i-include. Alin na mag-start sa 2. 12. 12? No. 12 has 1, 2, 3, 4, 5, 6 factors. 6. 6? 6 has 2 factors. It is 1 times 6 and 2 times 3. 7. Okay, very good. 7. 7 has no other factor than itself. 1 times 7 ra gyud or 7 divided by 7 ra gyud na siya. Unsa pa? Asa sa 7? Yes, very good. 13. 13 is a prime number. Okay, walay maka-divide lain sa 13 kundi iyaharang kaugalingon. 8? No. 8 is not a prime number because you have 8 divided by 4, 8 divided by 2.
9. 17. 9 is not a prime number, Ariana, because 9 has two factors. It is 9 and 3, because 3 times 3 is 9, and 1 times 9 is 9. 17, ganina si Cassandra, yes, it is correct. 17 is correct because walay laing factor ang 17. 1 times 17 ra gyud. Sige ito pa. 20. 20. Okay, 20 is not a prime number because we have 1 times 20, 2 times 10, or 10 times 2, or 4 times 5, or 5 times 4. Dapat, dagan pa kayo. 30. 1 ay 43. Very good. 23. Because 23 has only 1 times 23. Mora gid na inyong timan-an. Mora jud na inyong timan-an that walay laing maka-divide or 1 times the number ra ang iyahang factor. Okay? Nasabtan na ninyo? Yes, ma'am. How about Yes, ang upat? ma'am. Okay, very good. Now, for the continuous division, so we are going to divide the two numbers with its prime number na common factor nila. Unsa may prime na common factor nila? Ang 2. Okay, very good. 2. Ay! So, but we will not use 1. Anong dili man nato i-use ang 1 as a prime factor? Because, try to observe if we use 1 as a prime factor. So, 4 divided by 1, pila man? 4. Okay, 4. 12 divided by 1, pila? 12. 12. So, imo ra na ibutang below sa number. And you see, if we use 1, if we use the prime number 1, mubalik ra ang given na number. Diba? Nag-gets ninyo anong dilita mo use of 1? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, very yes, good. ma'am. Sige. So, balik ka. So, unsa ginito ang ilang common na prime number? Ang 1, ang prime number? 2. Unsa Kizel? 2 daw. 2. Very good. 2. We're going to use the number 2. So, 4 divided by 2. Unsa to, ma'am? 4 divided by 2. 2. Okay, that's 2. And then, imo ra na siya isuwat sa ubos sa iyahang number. And then, 12 divided by 2. 6. For a while lang. Okay, 6. Very good. Now, we are going to continue a continuous division na siya. So, continue lang ang pag-divide. So, again, what would be the prime number na common sa 2 and 6? Ang 3. 3? Okay, let's try 3 if it is correct. Can we divide 2 to 3? No. No. So, 3 is not the correct answer. So, unsa ka ha? Unsa kay maka-divide? 1. Dili lagi ta mo gamit og 1. 4. 4? Can we divide 2 to 4? Unsa may man-divide na to sa 7. awa class. Nana siya clue. Kung naa na gani na sa sud, ang 2, natin ay 2 din ha, automatic. Ang atong i-divide ana sa duha ka number is 2. Nga naman, because 2 is already a prime number. Wala nila yung maka-divide niya. Nag-gets ninyo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. O, Yes, again, balik ko na ko ha. Basta naa na gani na 2 sa sulod, automatic, ang imong ibutang na number dire sa gawas should be
also 2, number 2. Because, unsa ganito, unsa ganin 2? Wala na yung makadivide lain. Oh, unsa may tawag anang wala na naka-divide na lain? Zero remainder. Very good. It's prime number. Mo ginaisod ninyo sa inyong hamon na una. Basta ay prime number. So, kung dili sad siya 2, pareha ni sa 4 and 12, you're going to look for the common prime number or common prime factor. Oo. For the greatest common factor. Dili greatest common factor. Ang iyahang common prime number. Para madali. So, let's answer. 2 divided by 2. Pila naman na? 2. 1. 2 divided by 2, pila? 1. 1. It's 1. And then, 6 divided by 2. 3. 3. Very good. It's 3. And mag-divide ka ba taaning 1 and 3? No. Dili na. Because 1 and 3 are already a prime number. So, unsa may buhaton nato ana? Ang kaning number nga naa dere, kani atong gi-divide na dere sa left side, what we're going to do is to multiply both numbers. So, that would be 2 times 2. The answer would be the greatest common factor. So, 2 times 2. Pila man na? 4. So, you see, 4. that nakita ninyo that ang greatest common factor using the continuous division is 4, and using the listing method, their greatest common factor is unsa man? 4. Ang 4. Okay. Oh, yeah. 4. So, nasabi na ninyo siya, class? Yes, ma'am. Okay. And then, mana siya ito ang duha ka ganito. Now, for the LC, let me share to you a video about LCM. Please pay attention and listen carefully. LCM. What is it and how to find it for beginners? LCM stands for least common multiple, or the lowest common multiple. The LCM Kasad ba? Ang internet. So again, balik ko na ako So for the LCM, it is called the least common multiple or the lowest common multiple. And since we are dealing with the multiples class, ako sa gipahuman ang titip sa track. We're dealing with a multiple, so mag-need ta sa ato ang multiplication table. Just like when we are doing with the listing method sa prime sa greatest common factor. Okay, continue. Let's say we're told to find the LCM of 4 and 6. We're going to list multiples of both these numbers, and we're looking for the smallest number that occurs in both lists. And because it is least, when we say least, pinakagamay. Ganina sa GCF, the greatest common factor, it is ang pinakadako, diba? But for the LCM, kay least man siya, so it should be ang pinakagamay number.
common to both lists, and that's the LCM. Note down 4 or 5 multiples for each number. Multiples of 4, and just list them in a line. 4, 8, 12, 16, 20, 24. And then list some multiples. Okay, simply mag-skip counting ra ka. Imo rang isuwat ang mga answers. Ganina sa GCF ang mga factors katong mga numbers nga atong i-multiply to get the answer or to get the number. But for the LCM, ang answer sa table of 4 and an answer sa table of 6. Multiples of 6. 6, 12, 18, 24. I see that 12 and 24 crop up in both listings, so they're both common multiples. But the LCM means the lowest or least common multiple, and the smallest number in both lists is, and the smallest number in both of list of 4 and 6, unsa man? Is it 12 or 24? 12. Ang uban, sa answer ninyo. Hazel, ang answer. Ariana says 12. How about the others? Cassandra says 12. Denise 12. Hazel 12. Payam. And Hazel. So answer. 12. 12. So the answer Payam 12, 12. ma'am. Okay, very good. So no, bisag pareha pa ang sila nasa 12 and 24. But for the LCM, it is the least or the lowest, ang pinakagamay nga number na pareha nila. So that is 12. 12. Very good. So we simply say LCM of 4 and 6 is 12. That's pretty easy, isn't it? Sometimes you'll be given a set of 3 numbers and told, Now, sa grade 4 pa mo, you are given 2 numbers ra. But in grade 5, you will be given 2 to 3 numbers. So listen carefully. to find the LCM. In that case, we just go through a set of multiples for each of the numbers and find the lowest value that is common to all 3 sets. Straightforward. We'll find the LCM of 3, 6, and 10. So we list the multiples of 3, and I'm going to have to list quite a few. You'll see why. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, and 30. And now I'll list multiples of 6. 6, 12, 18, 24, 30. Okay, now take note. Nganong sa multiples of 3, kutob siya sa 30. And then, sa multiples of 6, kay kutob siya sa 30, mas gamay ra. Sa 6 times 5 ra siya kutob. It is because in the multiples of 3, naanay 30, and for the multiples of 6, naana say 30. So there is a common multiple na. So ayun mas isuwat taas kaayo ang mga multiple until 10. No, if nakita na nimo nga ang duha ka number na nay common multiple, stop na. So ato na pod ka sa next number. Notice that every multiple of 6 is also in the list of multiples of 3. But we can't pick an LCM yet because we still haven't shown the multiples of 10. So let's do that now. 10, 20, 30. I can stop listing now because 30 is in all 3 sets of multiples. You see? Dili na ka mag-list for the 10, di na ka moabot og 100 is because ang 30 na nasa 3 and 6. Cool. So it's the lowest multiple, which is common to all. The LCM is 30. Ma'am, name ka least common multiple, and why is it that the answer is 30? Big man na siyang number. Even though, pareha sa 3 and sa 6, no? Iyang discuss kanina that sa 3 and 6, na ay 6, na ay 12, na ay 18, and na ay 24,
and naay 30. Now, for the 3 and 6, kung walay 10, what is the LCM of 3 and 6 class? Kung walay 10, unsa kahay least common multiple sa 3 and 6? 3. 3? Naabay 3 sa multiples of 6? Wala. Wala. So, unsa may mga common multiples of 3 and 6? It is 6, 12, 18, 24, and 30. Now, question, what is the least common multiple? Pinakagamay sa 3 and 6. 6. Okay, the answer is 6. Pero, nabay 6 sa multiples of 10? No. Wala. Wala. So, you have to go with, unsa may pinaka-least na common multiple nila? And 3. For the 10, 6, and 3, unsa may least common multiple nilang duha? Nilang tulo. Mama! Mama! Haris ako pa ulang Kuan ulang ay. sila na. 2. 2, nabay 2 sa multiples of 10, nabay 2 sa multiple of 6, and sa multiples of 3? Wala. 7. 7? Nabay 7 din, ha? Nabay 7 sa nakalist? For Ariana, may answer si Ariana og 3. Okay. 3 for the multiple of 3 na ay 3. But naabay 3 sa multiple of 6 Ariana. Na ay 3 sa multiples of 10? Wala. So 3 is not the correct answer. Okay, very good, Kizal. It is 30. Bisan pagdako na siya nga number. But mao man ang pinaka-least common nilang tulo. Nasabtan ninyo? Yes, ma'am. So, dili ka mo answer og 6. Kay, bisag na ana siya sa multiples of 3. Bisag na ana siya sa multiples of 6. Wala man na siya sa multiples of 10. Di sad ka mo ingon og 60. Because 60 is greater than 30. Or ang 60 kay mas dako pa sa 30. Of course, sa 30, sa multiples of 3 o multiples of 6, and multiples of 10, naanay 60. Now, let me show you my Jamboard. The nice thing about this method is that you keep a note. Nganong dili pwede ang 60 nga gingon ni Kizal? It is because for the multiples of 3, 6, and 10, ang giingon sa video, no, is you should stop when there is a common multiple na nila. So that is 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30, 33, 36, sunod, 39, next, 39 plus 42, 45, 48, 51, 9% ka, ma'am. 54, 57, 7, and 60. 60. Okay, let's try. Ato study, anong dili 60 ang common multiple nila? Okay, for the 6, now let's have 6, 12, 18, 24, 30, 36, 40, 46, and then 52, and then, ito ba? Oo. 52, no. Sorry, si ma'am. 6, 12, 18, 24, 30, 36, that is 42,
and then 48, and this is 54 and 60. Okay, 60 na. And for the multiples of 10, that is 10, 20, 30, 40, 50, and 60. Okay, let us study the multiples nga nag-answer og 60. Okay, ha? So, let us, akong i-circle ang 60. 60. And yun, Nag-present ka, ma'am. 60. Wala di ka nag-present. Thank you. Na-lost man dali ang connection ganina, no? Okay, 60. So, wala mo nakakita sa video. Wala. Okay, balik ko na akong video. Wala. And 60. Mao di ay. So, si ma'am, oy. Gadanghag ang good ng internet. Okay. Ningon si Kizel that 60. Okay, 60. Naa siya sa multiples of 3, naa siya sa multiples of 6, and naa siya sa multiples of 10. But, again, LCM, lowest, least. And then, as we study, na ay 30. Naapoy 30. And naapoy 30. Asa man maoy mas gamay? Is it the 30 or the 60? Ang 30. 30. Okay. Para, dili na sad ka mag-continue pa. Again, balik ko na ako ang video, be. Ari sa pinakasugod, balik ko na ako sa pinakasugod, ha? Yes, ma'am. Sige. What is it and how to find it for beginners? LCM stands for least common multiple, Tanaw ka naman or ko. the lowest common multiple. The LCM is the smallest multiple that is common to two or more numbers. Since we're dealing in multiples, it won't be any surprise to know that for this, we need to know our multiplication tables. Let's say we're told to find the LCM of 4 and 6. We're going to list multiples of both these numbers, and we're looking for the smallest number that occurs in both lists, that's common to both lists, and that's the LCM. Note down 4 or 5 multiples for each number. Multiples of 4, and just list them in a line. 4, 8, 12, 16, 20, 24. And then list some multiples of 6. 6, 12, 18, 24. I see that 12 and 24 crop up in both listings, so they're both common multiples. But the LCM means the lowest or least common multiple, and the smallest number in both lists is 12. So we simply say LCM of 4 and 6 is 12. That's pretty easy, isn't it? Sometimes you'll be given a set of 3 numbers and told to find the LCM. In that case, we just go through a set of multiples for each of the numbers and find the lowest value that is common to all 3 sets. Straightforward. We'll find the LCM of 3, 6, and 10. So we list the multiples of 3, and I'm going to have to list quite a few. You'll see why. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, and 30. And now I'll list multiples of 6. 6, 12, 18, 24, 30. Notice that every multiple of 6 is also in the list of multiples of 3. But we can't pick an LCM yet because we still haven't shown the multiples of 10. So let's do that now. 10, 20, 30. I can stop listing now because 30 is in all 3 sets
of multiples. So it's the lowest multiple, which is common to all. The LCM is 30. The nice thing about this method is that you keep a note of the multiples as you go. So you have proof of the LCM because you can see it on the page. And that's great for revision purposes. Teachers love this method as it's so clear. Plus, you get to practice your tables and see the pattern of repeated addition on the page. Basically, it's great for your math muscles. This method is best suited to lower numbers, up to 12, since we should know those tables anyway, and that's perfect for students to start with. When we have to find the LCM of larger numbers, there's another way of doing that, and I'll show you that in a different film. Now, go on. Alright. So, nasabtan ninyo ang video class. Yes, ma'am. Okay, no? Yes, maganda na. Thank you. Umato siya, no? Like, kay, dili man ta pwede mag-answer of 6 kay wala may 6 sa 10. So, we should make sure nga kung tulo ka number ang gihatag, ang pansiran, pareha silang tulo. Understood? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. And kung duha ra ka number, well, it's good. Kay duha ra ka number ang imuhang tan-aw. Do you have questions for the LCM? None so None so far. None so None so far. far. Sige. Since you don't have any questions, let me ask you a question. What do we mean about LCM? Unsa may buot pasabot sa LCM? kanang Ang ma-divide mga parehas. Okay, for a while. Parehas. For a while. Sige, tagsa-tagsa. Okay, una, Hazel. Unsa may buot pasabot sa LCM, DI? Na ay mga parehas. What do you mean parehas? Or parehas ng duha or tulo. Sige. Atong try to find out kung unsa pa. How about Cassandra? Unsa man ang imong answer ka? Ang LCM stands for least common multiple. A multiple is a number you get when you multiply a number by a whole number greater than 0. A factor is one of the numbers that multiplies by a whole number to get that number. Okay. How about the others? Unsa man inyo nasabtan sa LCM? Akong i-check para mas mapasayon nako ang pagsabot sa LCM. Denise, unsa mo nasabtan sa LCM, Denise? Unsa dan? Dili kay maklaro imong voice. Naguna-una sa ka. How about si Ariana? How about si Hazel? How about si Fayam? Unsa may inyo nasabtan sa LCM? So, ako tong mas ipasayon ang giingon ni Cassandra and ni Hazel, ha? O lagi, LCM is the lowest or least common multiple. Pero, unsa may buot pasabot ana niya? Wala man ko nag-ask o unsa na siya. Ang buot pasabot sa LCM is ang pinakagamay nga, unsa man nimo pagkuha ang LCM? Simply, Nakagawin imurang na. o lagi, pinakagamay na number, pero unsa man nimo siya pagkuha. All you have to do, di maniniha, mo ra gyud inyong buhaton. Inyong ilista ang answers sa iyang table. Example, katong sa table of 3, kani? These numbers are the answers sa table of 3. 3 times 1 is 3. 3 times 2 is 6. 3 times 3 is 9. 3 times 4 is 12, and so on.
So, all you have to do, skip count. Mag-skip counting lang ka by 3. Imo na ilista. And for 6, the same with unsay ihatag na number. Kung unsay answer sa iyahang table. So, sa table of 6, so that is 6. Nasabtan? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, next. So, mora na siya. Mora ni pinakasayon na sabto na to ang LCM. Na-gets na ninyo? Yes, ma'am. Again, sa greatest common factor is mag-divide. Kung ari ka sa continuous division, mag-divide. And kung ari ka sa listing method, kay imong isuwat ang mga factors sa kaning nga number. Unsa ibot pa sa factors? Kanang numbers nga atong i-multiply to get this answer. But for the LCM, automatically ato lang ilista or isuwat ang iyahang mga answers. Okay, so since wala na may question, I hope nasabtan ra ninyo. We will have our 5 minutes break. Please be back at 8:50. Please be back at 8:50. Ma'am.
All right, it's already 8:50, and let us proceed to science. Dali ara daw sa break. Dali lang atong break. Sige, science, we are still in module 2, but in lesson 3. Science is changes in matter. So last Monday, we have discussed the changes in matter in the presence and absence of oxygen. So hello, Christian. Nahuman namin sa math. Nag-discuss me about the nag-review sa greatest common factor and nag-discuss about the LCM. So, you may review the recorded class or kanang after sa atong klase, mangutana ka ni ma'am. Next is science. Let's move on to science. Changes in matter and its effect in the environment. Now, ang mga katong sa changes in matter in the presence and absence of oxygen. Presence of oxygen, it can cause fire, no? And for the absence of oxygen, ma-decompose ang isa ka matter or else kay ano siya, ma-decompose, and if the presence of oxygen sa mga puthaw kay tayaon. Now, in lesson 3, changes in matter. So, kausaban sa isa ka matter o unsay effect niya sa environment. So, discussion. So, changes in matter can cause good and bad effect on the environment. So, some changes in matter results in good effects in the environment. For example, composting, no? So, in composting, katong magkuanta og yuta, and then, ang katong mga peels, gipang... Panit sa prutas? Panit sa prutas, panit sa gulay. Kato siya, initabo na to ato og another yuta sa ibabaw. So, naanay absence of oxygen. So, malata na to siya. Ma-decompose siya. So, composting, that kind of method, katong panit sa saging, sa panit sa gulay, sa prutas, no? Ang unsa na may ma-change ato sa ihang matter because it's a matter man na nalata siya. But it's a good effect. So, it's a good effect. And then, other is recycling. Mga plastic bottles, no? Plastic bottles, mga plastic bags, kanang atong kanang example, nagmumpra si mama o sa Gaisano or sa SM na manay plastic bags. So, how to reuse, how to recycle the plastic bags is to reuse. So, dili na to siya ilabay diretso because plastics, as we know, harmful gid na siya sa environment because dili gid na siya madugta. And kana mga ligid, another example nga dili ma-decompose or dili gid madugta is mga ligid or kana mga rubber, no? So, unsa na to pag-recycle or pag-reuse niya? Atong himuan og tamnanan as what we can see sa atong eskwelahan na mga ligid nga gibutangan og yuta and then dito gitanom ang tanom. And also napod siya bad effect. Bad effect pod ang changes sa matter. So let us continue. Evaporation and condensation are forms of physical change in matter. So when we say evaporation, let me highlight the word. Evaporation, best example ana niya is water. Unsa man ang matter ang water, what kind of matter is that? It is liquid, no? But kung ato siyang pabukalan, ang liquid na tubig mo change into physical change. Mahimo siyang water droplets. When we say water droplets kay musagol na siya sa ato ang air nga dili na nato makita, particles na lang siya. So katono ang katong steam niya. So evaporate ang water. And then mo evaporate siya, maadto siya sa atmosphere kanang mga water dili lang kay kanang gipabukal kanang steam, but also ang kanang tubig dagat sa sapa, sa kanal, no? By the heat of the sun, mainitan ang kanang
nga tubig, ang kanang dagat, ang kanal, ang fish pond. So some of the water sa ocean kay ni-evaporate po na siya, nahimo siyang water particles. So mo na siya, natin makita nga mga clouds sa atmosphere. And then, if mabugat na gani ang kanang clouds, no, too much na ang water nga nasa atmosphere, mo na siya muuwan. So from liquid, nahimong water particles, na physical change, niya nisaka siya sa atmosphere, niya mubalik na pod siya inig condensation. Other term for condensation class is rain. Uwan. Ano? O lagi. No. One is the precipitation. Condensation is kana nang naana siya din sa babaw ni condense ang mga water particles ni condense into a form of clouds. No, mo siya physical. And then mo na siya gingon there water from all areas. Dili lang diri sa Philippines, dili lang sa Cebu, but all areas on earth will not be recycled if they will not evaporate into water vapor as clouds in the sky. Then condensation also is important in transforming water vapor to droplets, water stored in clouds. So kanang water droplets na na-store na siya, na-form na siya into clouds, so that is what we call condensation. And then inig-uwan na anak niya, mubalik na sa siyang tubig, there is a ground, that is what we call precipitation. Alright. Precipitation. So, mo na siya. Other terms of precipitation is rain. So some changes in matter may result in negative effects like pollution, destruction of habitat, and loss of lives. So improper disposal of garbage, harmful chemicals, and human waste can cause changes. Una, it can pollute air. But when we say pollute means mahugaw. Hugaw. Ano sa meaning sa pollute? Ano sa meaning sa pollute class? Hugaw. Hugaw. Very good. So, mahugaw siya. In what way mahugaw man ang air, ma'am? Example, aso sa mga sakyanan, gikan sa sakyanan. So, ang kanang aso nga gikan sa sakyanan, sa motor, sa trucks, sa barko, no? Sa kanang mga rockets, it can cause air pollution. How? Mo na siya, ang kanang mga gas nga gi-emit nila, it can cause pollution. And then, how can we pollute the land? Other thing, how can we pollute air? Using kanabit ang mga aerosols, kana spray, and then kanang dili siya CFC. What na siya CFC? When we say CFC is chlorofluorocarbon. Sa una, ang mga ref sa una kay harmful siya sa fluorocarbon. Sa una, ang mga ref sa una is the CFC. Harmful ang mga refrigerators sa una, but ang mga refrigerators karon is wala na inana. Kanang mga aerosols, naasad na siya. When we say aerosols, kana ba ang spray? Kabantay mo, nagpa-spray humot sa room, or para limpyo sa room, So, nana siya content na CFC, in which it can harm our kanang air. And dayon, unsa pa may lain, magsunog og plastic, magsunog og goma, no? It can cause harm to the ozone layer. Unsa na ozone layer, ma'am? Asan to? Okay. Alis ito sa effects of CFC.
Kay kung sunog og plastic o goma, kay dili man na siya malata. Ang uban kay kanang ilahan na lang ng sunugon. Now, here is the effect. Oh, forward. Forward. Enter to Bluetooth. So CFC is chlorofluorocarbon, which is a gas emitted from refrigerators, air cons, plastics, and paint making factories. So paint also has a chlorofluorocarbon. Bluetooth connected. But because of the environment, Ma'am, wala lagi tayo, ma'am. Ma'am, why tingog? Wala na madunggan, ma'am. hello, makadungog naman ako. Yes, ma'am. Makadungog, ma'am. A good example of excess Yes, sir. pollution. Ozone particles are located on a layer of the atmosphere, which protects us specially from UV radiation that is very damageful to humans when directly in contact. Okay. Ozone layer mo na siya protective covering sa Earth. So that is a protective covering sa Earth para dili kaayo ta ma-harm sa heat nga gihatag ni sun. The sun mohatag siya og UVA and UVB radiation. Ana no? And isa sa kanang layer sa Earth, sa atmosphere mo nang gitawag na ozone layer mo na mo protect. Siya mo oy mo filter sa heat sa ihatag ni sun.
It may cause pain, burn, and even skin cancer, which may lead to death. Now, just some years after advised, humans really started to care about ozone depletion. The problem is that some people don't know what and how it is happening, and how we can prevent it to get worse. Well, there are very simple things that maybe you are used to do that may cause ozone depletion, such as opening the refrigerator, air conditioners, and aerosol sprays. But how does this affect ozone? First to start, do you know what is a CFC gas? Chlorofluorocarbons are primary pollutants. This means that they are damageful by themselves. They are released by refrigerators, aerosol sprays, air conditioners, and many others. Now, think about a molecule of CFC. When they get into the atmosphere and are hidden by UV rays, one of the chlorine's atoms breaks apart. Then, it reaches the ozone layer and meets the ozone particle, formed by 3 oxygens together. Chlorine stole one atom of oxygen and formed chlorine monoxide, and leaves the oxygen molecule alone. Then, chlorine monoxide meets an oxygen atom, which steals his oxygen, leaving chlorine by itself, to repeat the whole process again, and destroy more ozone particles. And that's basically what happens to CFC when it reaches the atmosphere and affects the ozone layer. It is repeating this process, every day, every hour, every minute, every second over, and over again. And nowadays, some places are with a lower level of ozone than what they should be, which they named the ozone hole. Actually, it is not a hole, it's a part of the layer with less ozone than normal. The situation is worse over Antarctica. So, ang hole is nagkadaklo. The Montreal Protocol was agreed on 1987. It was designed to reduce the production and consumption of ozone-depleting substances. But not all countries signed, and some weren't able to reduce it. And you are prepared to make this change? You already know, and here are some tips. Think before on what you want, before you open the refrigerator. Try not to use aerosol sprays, and before, check if it has CFC in the product. Instead of turning on the AC, open the window and see the world outside. Does it look good? No, right? So, let's make this change. Okay, as what you have seen, diba? Instead nga, so instead nga na ay nag-protect na to from the harmful rays of the sun, and because binuhatan na po sa tao, no, we are not protected anymore by the earth. So, in what way? Mo to siya magsunog plastic, magsunog og goma, kanang maghaling kay mag-use og kanang guma sa tsinelas para mas masayon ang paghaling, diba? So, it is really bad for our environment. And dayon, for a while ha. And dayon, so, mostly sa mga kanang kung karaan pa ang inyuhang mga refrigerators, no, na nasa mga CFC, but sa mga bag-o karon mga environment friendly na siya nga mga napay nag-story. Okay. So, moto. And pollute the land, no, napatakaglabay sa mga plastic bottles,
patakalabay sa any kinds of basura. And sa water pod, kanang mga factory na sila yung mga waste, na chemical waste, adto lang nila ilabay sa dagat. Or adto nila ilabay sa sapa. That is not really good for our environment. Because mo na siya, ang kanang aso sa mga sakyanan, ang iyang content niya is nitrogen. No, nitrogen is also parehas siya sa oxygen, air gihapon siya. Pero harmful na siya, class. Dili na siya madawat sa atong body, no? And mo na siya ay naka-cause of kanang acidic rain. When we say kanang acidic ang ulan, kanang ganing makita nato nga ang instead ato mga tanom, ang mga leaves atong tanom kay nga buslot tungod sa uwan. And mo na sometimes kung naay example mo naay mo buto na volcano, dili ta pwede maligo sa ulan because naay mga contents sa ulan na harmful para sa ato. So cutting down trees is also harmful to our environment. So trees are also matters na sila. So when we cut trees, wala na iting hold sa yuta. Unsa may mahitabo. Kung wala na mo hold sa yuta bitaw kunting ulan, especially sa mga bukid na part, niya ulan kayo, what will happen? Unsa may tabo? Landslide. Mo landslides kana mo na siya. And kung wala na trees, wala na kapuy-an ang mga animals. So mamatay na tanan. And also sa water, like kung polluted kayo ang water, mamatay ang mga isda. So we have to do our share in maintaining a healthy environment. Money, I would like to highlight this phrase. We have to do our share in maintaining a healthy environment. Okay, question. Tagsa-tagsa. I will give you 10 seconds to think and then magtawag po kung kasi mo answer. Ikaw as bata, give me an example nga imong buhaton to maintain a healthy environment. Okay, balik ko na ako ha. Unsay imong buhaton? What will you do to maintain a healthy environment? Ikaw nga as bata. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, Christian. Christian, unsay mo answer, Christian? Unsa may mabuhat ni Christian? Very good. Isa na is mag-plant sa og trees, no? Pero kanang kuan man sa karon na pandemic is dili man kay ta ka plant trees og naamoy kanang kuan, naamoy mga namayuta din ha. Of course, you should plant trees, good. Or mananom ka, unsa pa? Ariana. Say answer ni Ariana. Ginagmay lang. Okay, let's go to Hazel. Hazel, what's your answer, Hazel? Magtanom o tanon. Other from magtanom o utanon. Unsa man? Mga basura na to, unsa ka man na to? Mag-compost pit. Maghimog compost pit. Okay. Good. How about the others? Cassandra. Dili Garni.
Very good. Dili permi mo kaon og karne. Especially karne sa baboy, kanang chicken, or baka, ano man. Ang pag-raise manggudan na nila class. Kung magbuhi tag baka, baboy, manok, no? So, dili sa dingon nga, dili na ta mo kaon na. Dili lang permi. Okay, kung permi ta mo kaon na, ang kanaman good ilang, especially ilang kanang mga tae sa baka, tae sa baboy, tae sa manok, no? It can cause harm to the environment, labi na dili siya gamiton bitaw as fertilizer. And kana nga mga animals, kung daghan kaayo na sila, they will emit a lot of carbon dioxide. Carbon dioxide, makaharm na siya sa ozone layer. Too much carbon dioxide, it can cause greenhouse effect. When we say greenhouse effect, kay init kaayo ang atong mo na makakos samot ka init ang atong palibot. Okay, next. Kizel. Mukaon og prutas o gulay. Naman. Sa mga basura nato, unsa man nato siya? Dili magsugno og plastic. Yes, unsa to? Dili magsugno og plastic. Very good. Dili magsiglabay og plastic. Or else, kung ari mo sa eskwelahan, you should bring a water bottle. No? Kay para inigpalit ninyo og tubig bitaw, di ba? Ang hughog piso na tubig is magamit og plastic. Correct? Yes, ma'am. So instead of mag-use mo atong plastic na gamay, ang inyo dapat gamiton is namoy plastic bottle para inighug ninyo piso adto ra ninyo isud yung tubig para ma-minimize ang pag-use sa katong gamay na plastic. Kaya di man po siya malata, class. Gamay-gamay lang po siya, pero di dito siya malata. Mauna patag kamatay ato, mauna patag kadugtaan nga plastic, so kato siya dili gyud. No? And for payam, wala kay ko sabot. Okay. Unsaon man nimo pagkuan pay? Unsaon man nimo or what will you do unsa imong buhaton para makatabang ka sa environment? Mo to ganina answer ng Christian, dili kay mo gamit plastic, dili kay mo kaon og karne. Sa paman. Other examples, no? Kanang basura sa balay, you should always segregate your waste. Naagid na recyclables, na ay katong malata o dili malata. And dili magsunog og plastic, kung nakay makita na magsunog og plastic o magsunog og goma. So, imo silang ingon nga, unsay bad effect ana sa environment. Sabtan, Yes, ma'am. Yes, ma'am. so makasad siya, dapat yun mo masad class when someone is not taking care of our environment. Nga naman, kay diri man ta nagpuyo. So, ang kanang hinungdan anang magbaha, ang tao hinungdan anak class. Kaya ano, naidaghan basura, na-trap sa kanal. So, instead makaagi ang tubig, dili makaagi ang tubig because of the basura. Kung nang inigbaha, ang basura, nga imong gipatakag labay mo, balik ka gihapon sa inyo. Nya, ganahan mo, anak? Dili. Gipang putol ang mga kahoy sa bukid. So, nag-illegal cutting of trees. So, wala na may muhod sa yuta, sa bukid. So, unsa may tabo, mag-landslide. Or, kanang mahugno ang yuta. And daghan kaayo. Remember mo atong na ay
landslide sa Naga. Atong diri sa Cebu last year. Ma'am. Kay tungod ato naman to'y ano to? So, na siya isa sa mga hinungdan. Indaghan kayo ang mamatay ana. Mud flood. Kaya wala na may mga trees. Ang role sa trees, ang ilag yung gamit no is sila mo itigunit sa yuta. Nga kung kusog ang uwan, dili muguho or dili mo slide ang yuta. Nasabtan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, So, ma'am. do you have questions for the changes, if changes of matter and its effects to the environment? None so far. None so far. Burning of trash, mga plastic. So, instead of maglabay ka og imuhang sanina, kay naay gisi, gamay ragod ang gisi. So, tahion mo siya para dili siya mahimong waste. Sa mga factories, harmful kayo ni siya sa atong atmosphere. You see that? Daghan kayo ni sa atong palibot. Wala siya. So, since wala naman may questions, and I hope nakasabot mo sa science. Now, let's have our 5 minutes to break. Please be back at 9:30. Okay? Ang galing. You are with me. So if kaihon, manghihidaan ha, and then drink water. Last subject na lang, ETP. We will have ETP. You reign forever. You reign forever. Jesus, you You reign forever. You reign forever. Holy and glorious. You reign forever. You reign forever. You reign, when I was young, you chose to love someone like me, so that I could live. You gave your life upon the cross. When I was young, you chose to love someone like me, so that I could live. You gave your life upon the cross. When I was young, you chose to love someone like me, so that I could live. You gave your life upon the cross. Jesus, you bought me
reign forever, holy and glorious. You reign forever. You reign forever. Jesus, you want it all. You reign forever. You reign forever. Holy and glorious. You reign forever. 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 Give it right. Dakilan, milikha, ganap ang tabuhin. Himulahan, katapusan, o ika'y kahangahan. Kaibigan, bawat buhay, biyayang tamang-tama. Sa iyong kapangyarihan, sa langit ay maaari. At tumatamba, wala din ang dapat. Kung kalamitan, puri walang hanggan, dakila ka pa ng aming dakilan, may likha, ganapangkan simula sa katapusan, o ika'y kahangahan. Okay, it's already 9:30. I was born ready. Last Born one. ready. This will be the last subject for this morning. Sige, ready na ang tanan? Yes, ma'am. Aban, wala na chat. Ready na sila. Ready na ko, ma'am. Ready na ko, ma'am. Okay. I was born ready. Alright, sige.
So, pag Monday, nag-discuss ka sa mga pagsugpo, sa mga peste at kulisap. Excuse me, nag-snacks na mo? Pero hindi ka na mag-snacks. Wala pa. Yes, ma'am. Ay, wala pa, sir. Wala pa, sir. Okay. So, pinag-aralan natin noong Lunes, no, ang dalawang klase ng pagsugpo ng peste at kulisap sa halaman. It is the tuwiran at saka di tuwiran. So, tuwiran, katong magamit og, kasi gamitin na sa tuwiran. Magamit og insecticides, no niya, Fertilizer? Ha? Fertilizer? Oo. For a while. Nalin ni siya sa. Okay, itong mga insecticides, pagpapausok, saka paglalason. Gamit ang bitag o panghuli, gamit ang kamay sa pag-alis at pagpatay. And then, sa dito ang pagpupuksa is, mo to siya, pag-i-sterilisa ng lupa at pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman at paglilinis ng kapaligiran. So, arita sa lesson 2, masistemang pagsugpo ng peste at kulisap sa pamamagitan ng organikong pagsusugpo. So, sa may organikong pagsusugpo, ang mga organikong pamatay peste at kulisap ay makatulong sa pagsugpo sa mga ito para dili nila makauntanan ang imuhang gitanom. And then, mas mataas ang kalidad ng anihing gulay. So, let me highlight the word mataas ang kalidad. Moto siya, instead na mag-use ta og insecticides na makakos siya og harm sa mukaon, no? But by the use of the organikong pagsusugpo, kay wala siya harm na mahatag sa tao. So, ato ni siyang kuanan unsa may naong aning aphids. Let me share to you unsa nang aphids. Unsay So, these are aphids. Pinapitang mura siya kanang lamigas class pero di siya hulmigas. Bugs gyapon na siya. Kanang mga kanang ang color niya kay ang uban kay transparent, ang uban awa mura siya hulmigas pod. Pwede na siya hulmigas. Mukaon ni siya og mga mukaon siya sa leaves or iyang supsupon ang kanang duga sa ang kanang juice ba, iyang supsupon ang juice sa imuhang leaves. Duga sa dahon? Kana. Ano siya? Sige nga, anak niya, ma'am. Aphids ang ngalan niya. Generic name niya kay aphids. So if naman makita nila ni mura siya kanang mura bitaw siya yuta class pero manlihok, no? Kay mo na Kita sa ko anak, ma'am. Sa tanong. So mo na siya. Kailangan kuhaon na siya kay mamatay man ang imuhang tanong ana. So next is caterpillar. Kailangan mo caterpillar, no? Oh, ma'am. Yes, ma'am. Yung caterpillar, ang para mo grow na siya, mo dako na ang caterpillar or tilas. Ang caterpillar, Tilas, ma'am. ang caterpillar
kung mo change na siya, may mo siyang butterfly. But sa tilas, mo change na siya class, mahimo na siyang moth. Kailan mo moth kanang kakita mo anang butterfly nga color brown, Ma'am. murag butterfly. Yes, ma'am. Gikan na siya sa tilas. But ang caterpillar, kaya kato ng mga nindot na butterfly mo makita. So, mo na siya. Kanon niya ang dahon para mo grow siya, para mo prepare pod siya, para mahimo siyang butterfly. Ay, ay, kay dakop na sa mong iring na gikaon. Oh. Napayuban na ni Kim na niya. Beetle. When we say beetle, kanang family sa bakukang. Nang bakukang. Bakukang ka, mukhaon po na siya kanang plants po na yung kanon. So these are the different kinds of beetle. Napoy kanang bugs. Anything nga mga inani na klase na insects. Kay mga on sa imuhang kana kung ilagga. Labi na sa humayan, na daghan kay nag-ilagga plus. Among Ladybug iring, ay. This is manakop. Ladybug. this is a ladybug. Kanang snail. Mga mukhaon po na siya sa imuhang tanom. Uy, Na. pansad ay. Na. Dayon. Wala siya. So, kailangan na nato panghuwaon para masugpo nato ang masugpo. Para dili nila kanon ang imong Dili tanom. sa kamoton. Pwede ra. Pwede ra gid nimo siya kamuton. Na, pwede ra gid nimo siya Dili kuhaon. sa kamoton ang tilas. Ayaw kamuta ang tilas. Magkuan ka og steak. Na, steak nimo ni imong kuhaon. Imo siyang sunugon. Sunugon man na ang tilas kay kung imo na siya patyon gud ang kanang hair sa tilas, nya moara na sa imong panit, magburot-burot gid ka. Magkatol-katol man ang tilas. Wala gyud kong sikap og tilas kay magburot-burot ya ko. Ako sa yun ko. Sige, unsa may ibot pasabot aning sobag? Unsa may naong anang sobag? Lain kay na, ma'am. Ilan na siya? Naasad ni siya daghan sa yuta ni sa class. More on sa yuta ni nato siya makitaan ari na siya sa kanang sa mga Oh, naangap na kaayo. Nabisig ko nga anak sumisilingan ay siging panghablok. sa ugat na siya makitaan. Then ngusong Buntol na siya. Balay sa kuan, Wendy. ngusong kabayo na bag. So, nani siya? Ngusong kabayo. Nani? I don't know anong nganlan siya ngusong kabayo. So, mani siya. Balay ni sa umos. Murag gikan na sa kabayo. Oo, yan. Napod uban grasshoppers. Yan, napoy uban pod kanang mga langgam. Kabantay mo Ang kanang matawag kay apan-apan. sa kanang grasshoppers kay apan-apan. Kabantay mo anang farmland kay na ay scarecrow. Kailan mag scarecrow? Paray panghatlok na sa Wala. mga kuan kay ang mga kanaging mga langgam kay pangwaon. So scarecrow, porma na siya og tao. Pero dili na siya tao nga gibutang sa kahoy bitaw. Ang scarecrow, magkaw na siya. Panghadlok ra na siya sa mga langgam or mga crows bitaw. Nawagtang ako yung na food. So, pangwagtang na siya sa mga langgam. Wagtang ang internet ma'am. Uy, sayang.
So mga to siya, scarecrow kay kuha na siya. Giporma ra na siyang tao para panghadlok sa mga langgam bitaw para dili na kanon ang mga gitanom. Alam mo, wag tang gilang internet padong ni ma'am. So do you have questions? None so far. None so far. Okay, since none so far, let us end our lesson for today. I will give you an activity after lunch na. so far. After lunch na ko maghatag activity, ha? Sige. Okay, ma'am. Okay, let us pray in the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Nag-search Amen. ko og scarecrow. Lord God, daghang salamat nga imo kaming gihatagan karon o chance nga maka-klase through online class and bisan pa man ay mga internet nga problems, Lord, but still we praise you and we glorify your name na imo ming gihatagan og mga supportive parents and guardians. Lord, tabangi kami nga amo nakatunan karon sa math, the LCM, the GCF, sa science, changes in matter and its effect to the environment. And also sa ATP, Lord, pagsugpo sa mga peste, Lord Jesus, sa mga hindi pang tanom, na amo kining mahinumduman, Lord, throughout our lives. Dili ni namo makalimtan and especially amo ka ni i-take ang chance na we are so much privileged na naka-eskwela mi bisan pa man na ay pandemic gato ba ang tibok kalibutan. Kinitanan among gipasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, i-on inyong mga camera. Ma'am, and then nagbot last ra di ang picture. sod, ma'am. Sa scarecrow. Yes, sagbot ra ang so. Ma'am. Magkaroon ako mag-video Karon ka mag-video sa zaman. sa katong tanong itong ba, katong maglanog. mag-alaga. Okay. Timing pod. Mintras init pa. Okay. Nya karon nagdag-um na pod. Ako, ma'am, murag dili jud ko kukuan kay wala mi alugbati or sibuyas dahonon. Pwede ra Sa ka amo magpalit. kay wala man init man kay tanan sa amo. May noon dire kay nakita na kong dag-om. For Hazel, wait, let me answer Hazel. Na akay mapalit ana sa merkado Hazel, okay? Na akay mapalit ana kay kana mo palit mo ano lang ka nga papalit ako si breast dahunan nga pwede matanom. Mutugo Kay lang sa nanay kong papa. Sige, isa pa man na questions. Wala na? Ala na. Kay dahon. Nga ugat. Si Christian, na question si Christian? Wala na. Wala na. So far. Okay. So, wala kayo kung naghatag ninyo og activities, no? Because ang uban kay wala pa bitaw ka-submit sa ilang mga activities. And kung maghatag ko, magdaghan na niya. So, mag-picture sa ta. 1, 2, 3, smile. Okay. So, maghatag ra ko later on. Ikalaon na. Bye! Bye. Bye, Bye, ma'am. Bye, classmates. Bye.